Hi guys, subscribe our channel and play this bell icon so that you can have our latest updates. मसीह यस्सु में आप सबकी सलामती चाहते हैं और खुदा का शुक्र करते हैं कि उसने हमें ये मौका दिया ताकि हम उसकी जय जयकार कर सके। अजीज़ों, आज मैं खुदा उनके ज़िंदा कलाम में से तलावत करना चाहती हूँ रूल कुदुस का नज़ूल। और ये जब शागिर्दों पर ये नाज़िल हुआ और खुदा ने उनको बरकत दी और उनका जहन खोला, और जब वो गैर ज़बानें बोल रहे थे तो उनमें जब पतरस उनको पैगाम दे रहा था तो ये तकरीबन 17 मुल्कों के लोग थे जब उनसे वो बात कर रहा था, और वो रूल कुदुस उन पर नाज़िल हुआ था। तो क्या आज भी हम ऐसा कर रहे हैं कि हम जब गैर ज़बानें बोलते हैं खाली गैर ज़बानें बोल रहे हैं या लोगों तक लेके जा रहे हैं? क्योंकि पतरस का मैसेज ये था कि जो 17 मुल्कों के लोग थे ताकि वो अपनी ही ज़ुबान में जाकर अपने मुल्कों में इस खुशखबरी को लोगों तक लेके जाएं। तो खुदावंद के ज़िंदा कलाम में लिखा है रसूलों के अमाल उसका 2 बाब उसकी पहली आयत से लेकर मैं 42 आयत तक पढ़ूंगी। काफ़ी लंबी तलावत है लेकिन मैं पढ़ना चाहती हूँ अपने लोगों के लिए ताकि हम इस को जान सके कि रूल कुदुस का नज़ूल कैसे हुआ। अमाल उसका 2 बाब उसकी पहली आयत में लिखा है, जब ईद पेंतिकोस का दिन आया तो वो सब एक जगह पर जमा थे कि यकायक आसमान से ऐसी आवाज़ आई जैसे ज़ोर की आंधी का सन्नाटा होता है, और उस से सारा घर जहाँ वो बैठे थे गूंज गया, और उन्हें आग के शोला की सी फटती हुई ज़ुबानें दिखाई दी और उनमें से हर एक पर आकर ठहर गई, और वो सब रूह कुदुस से भर गए और गैर ज़बानें बोलने लगे जिस तरह रूह ने उन्हें बोलने की ताकत बख्शी। और हर कौम में से जो आसमान के तले है खुदा तरस यहूदी यरूशलेम में रहते थे, जब ये आवाज़ सुनी तो भीड़ लग गई और लोग दंग हो गए, क्योंकि हर एक को यही सुनाई देता था कि ये मेरी ही बोली बोल रहे हैं। और सब हैरान और मतवज्जो होकर कहने लगे, देखो ये बोलने वाले क्या सब गलीली नहीं? फिर क्यों कर हम में से हर एक अपने वतन की बोली सुनता है? हालांकि हम पारथी और मादी और अलामी। अजीज़ों, मैं वक़्त को बचाने के लिए, क्योंकि ये 17 मुल्कों के नाम हैं, तो मैं आगे इसको छोड़ती हूँ। और ये सब गैर कौमों में जो 17 मुल्कों के लोग थे, जब मैंने पहले भी बता दिया है, आगे 11वीं आयत से पढ़ेंगे। मगर अपनी अपनी ज़ुबान में उनसे खुदा के बड़े बड़े कामों का बयान सुनते हैं, और सब हैरान हुए और घबरा कर एक दूसरे से कहने लगे कि ये कैसा हुआ चाहता है। और बाज़ ने ठट्ठा करके कहा, ये तो ताज़ा मह के नशे में है। लेकिन पतरस उन 11 के साथ खड़ा हुआ और अपनी आवाज़ बुलंद करके लोगों से कहा, ऐ यहूदियों, ऐ यरूशलेम के सब रहने वालों, ये जान लो और कान लगाओ कि मेरी बातें सुनो, कि जैसा तुम समझते हो ये नशे में नहीं, क्योंकि अभी तो पहर ही दिन चढ़ा है, बल्कि ये वो बात है जो जोएल नबी की मार्फत कही गई है कि खुदावंद फरमाता है कि आखिरी दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपने रूह में से हर बशर पर डालूंगा, और तुम्हारे बेटे और बेटियां नबूवत करेंगी, और तुम्हारे जवान रोया और तुम्हारे बुढ़े ख्वाब देखेंगे। बल्कि मैं अपने बंदों और अपनी बंदियों पर भी उन दिनों में से अपने रूह में से डालूंगा, और वो नबूवत करेंगी। और मैं ऊपर आसमान पर अजीब काम और नीचे ज़मीन पर निशानियाँ, यानी खून और आग और धुएं का बादल दिखाऊंगा। सूरज तारीक और चांद खून हो जाएगा, पेशतर इससे कि खुदावंद का अजीम और जलील दिन आए। सॉरी। और यूं होगा कि जो कोई खुदावंद का नाम लेगा निजात पाएगा। ऐ इसराइलियों, ये बातें सुनो कि यीशु नासरी एक शख्स था जिसका खुदा की तरफ से होना तुम पर उन मौजों और अजीब कामों और निशानों से साबित हुआ जो खुदा ने उसकी मार्फत
تم میں دکھائے، چنانچہ تم آپ ہی جانتے ہو جب وہ خداوند کے مقررہ انتظام اور علم سبق اور موافق پکڑوایا گیا تو تم نے بے شرح لوگوں کے ہاتھ سے اسے مصلوب کروا کر مار ڈالا، لیکن خدا نے موت کے بند کھول کر اسے جلایا، کیونکہ ممکن نہ تھا وہ اس کے قبضے میں رہتا، کیونکہ داؤد اس کے حق میں کہتا ہے کہ میں خداوند کو ہمیشہ اپنے سامنے دیکھتا رہا، کیونکہ وہ میری دہنی طرف ہے تاکہ مجھے جنبش نہ ہو۔ اسی سبب سے میرا دل خوش ہوا اور میری زبان شاد، بلکہ میرا جسم بھی امید میں بسا رہے گا، اس لیے کہ تو میری جان کو عالم ارواح میں نہ چھوڑے گا اور نہ اپنے مقدس کے سڑنے کی نوبت پہنچنے دے گا۔ تو نے مجھے زندگی کی راہیں بتائیں، تو مجھے اپنے دیدار کے باعث خوشی سے بھر دے گا۔ اے بھائیو، میں قوم کے بزرگ داؤد کے حق میں تم سے دلیری کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ وہ موا اور دفن بھی ہوا، اور اس کی قبر آج تک ہم میں موجود ہے۔ پس نبی ہو کر اور یہ جان کر کہ خدا نے مجھ سے قسم کھائی ہے کہ تیری نسل سے ایک شخص کو تیرے تخت پر بٹھاؤں گا، اس نے پیشن گوئی کے طور پر مسیح کے جی اٹھنے کا ذکر کیا کہ یہ نہ وہ عالم ارواح میں چھوڑا گیا، نہ اس کے جسم کے سڑنے کی نوبت پہنچی۔ اسی یسوع کو خدا نے جلایا، جس کے ہم سب گواہ ہیں۔ پس خدا کے دہنے ہاتھ سے سر بلند ہو کر اور باپ سے وہ روح القدس حاصل کر کے جس کا وعدہ کیا تھا، اس نے یہ نازل کیا جو تم دیکھتے اور سنتے ہو۔ کیونکہ داؤد تو آسمان پر نہیں چڑھا، لیکن وہ خود کہتا ہے کہ خدا نے میرے خداوند سے کہا، میری دہنی طرف بیٹھ، جب تک میں تیرے دشمنوں کو تیرے پاؤں تلے کی چوکی نہ کر دوں۔ پس اسرائیل کا سارا گھرانہ یقین جان لے کر کہ خدا نے اسی یسوع کو جسے تم نے مصلوب کیا، خداوند بھی کیا اور مسیح بھی۔ جب انہوں نے یہ سنا تو ان کے دلوں پر چوٹ لگی، اور پطرس اور باقی رسولوں سے کہا، اے بھائیو، ہم کیا کریں؟ پطرس نے ان سے کہا کہ توبہ کرو اور تم میں سے ہر ایک اپنے گناہوں کی معافی کے لیے یسوع مسیح کے نام پر بپتسمہ لے، تو تم روح القدس انعام میں پاؤ گے، اس لیے کہ یہ وعدہ تم اور تمہاری اولاد اور ان سب دور کے لوگوں سے بھی ہے جن کو خداوند ہمارا خدا اپنے پاس بلائے گا۔ اور اس نے اور بہت سی باتیں جتا کر انہیں یہ نصیحت کی کہ اپنے آپ کو اس ٹیڑھی قوم سے بچاؤ۔ پس جن لوگوں نے اس کا کلام قبول کیا انہوں نے بپتسمہ لیا، اور اسی روز 3000 آدمیوں کے قریب ان میں مل گئے، اور یہ سب رسولوں سے تعلیم پانے اور رفاقت رکھنے میں اور روٹی توڑنے اور دعا کرنے میں مشغول رہے۔ خداوند کے زندہ کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی خاص برکت و خدا کا شکر ہو۔ آمین۔